guys, welcome back to my YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ambot. I-click notification para updated kayo sa ang subscribe is ito. So mag-ride, ang aming gawin is rides ngayon. Rides, so let's go. Here we go, tara na. So nandito na kami guys. So the end lang. Updated. Sulit. Halut tayo. Wait up. Ayun. Titama. Guys. So let's go guys, mag-rides na ta. At oh, yan. So let's go. Here we go, tara. Layag, titabang. Okay. Tara na! Kuy. Layag, titabang. Nice kayong rides there eh. Halayate, tabang. Uy, tabang! Halimang na ka! Halayate! Halayate, halimang na. Tama na. So mamaya na lang guys. So sunod dahil guys is kani. So let's go. Agay! May kiss. Sige po kuya. Ito na. Top 6. Huli yati. Huli kakusog yan. Natabang. Kuchinilas. Ay tabang. So ito guys. Ito yung tabang. Uy tabang. Okay. Tabang guys. So okay. So baylo kami. Baylo tayan. Pikas na diri guys. Mag-asa ni muti ko? Dlong? So let's go hala. So nanay kagamay ang rides di sa punggo. So pwede na kung ano ginoo ko. Yate kay. Wala bro. Agay. So tapos na kami mag-ride guys. So ito tapos na kami vlog. So don't forget to like, share, subscribe and click notification para updated kayo sa John Carl and JK and Jasmine. So dito tapos guys, spread love, positivity and good vibes.